ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆଜି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଆସିଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ପୂରାପୂରି ରୂପରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିବା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୃହରେ ଚାଲିଥିବା ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ କଥା ରଖିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ ଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ମୋର କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପାରାଗ୍ରାଫ ନମ୍ବର 5ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଆଶା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରଖି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଛିଛନ୍ତି। ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜନସାଧାରଣ ମୋ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ବୁଝିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ଆସ୍ଥାର ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲା। ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଗନ୍ତକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ଓ ଭରସା ନେଇ ସେମାନେ ମୋ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଗରିବଙ୍କ ଆଶା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା, କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରି ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ସମୃଦ୍ଧିର ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁଦିନ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଦିବାସୀ ନେତା, 4 ଥର ବିଧାୟକ, ଯିଏକି ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ବିରୋଧ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରିତ ହେଇକି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦେହକୁ ଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇକରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଗଲା, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦୁଖୁଛି। ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦୁଖୁଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚକା ସବୁ ଦୁଖୁଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପଟେ ବସିଛୁ। ଏବଂ ଏ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ନବୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ଫେଲ ହେଇଛି। କ'ଣ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ଫେଲ ହେଇଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର? ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲେ ନବ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ସରକାରୀ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ କଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା, ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକରେ, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବଂ ତାଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ, ମୃତଦେହ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଇ ସାରିଛୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଏଇ କ'ଣ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ରୂପ ଥିଲା? ଆଉ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, 22 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଘେରାଉ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇକରି ଆମକୁ 54 ଦିନ ଧରି ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ସମାଧାନ ଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଭିଜନ ନୁହେଁ ଭାଷଣ ସରକାର, ଭିଜନ ନୁହେଁ ଭାଷଣ ସରକାର, ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଉକ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲି, ଭିଜନ ନୁହେଁ ଭାଷଣ ସରକାର। ମୋର ବିଧାନସଭାରେ ହଳଦୀପାଲି ପଡ଼ିଆଠାରେ 2016 ମସିହାରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୀତ ଅଛି, ଗୀତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ମାମୁଁ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ହଳଦୀ ଗିନା କିଏ ବେଟି ନେଲାରେ। କାହାକୁ ମାମୁଁ ବନେଇଲେ ସେ ନବୀନ ବାବୁ? ମାମୁଁ ବନେଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ହଳଦୀପାଳି ପଡ଼ିଆରେ ଦେଇଥିବା 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଇଚ୍ଛାପାଲି ପଡ଼ିଆଠାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ, ଆପଣ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇକରି ଆପଣ ମାନେ ଭୋକ ବିକଳ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବାର କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ
आउ गोटे कथा कही आपण माने जे मु देखुली इनफ्लेशन रेट प्राइस हाइक कथा कही आप डाटा आप तो सबू ज्ञानी गुणी लोक आमे तो आज्ञा मणि मुंडिया लोक एपटे बसीचु हठात सरकार पलि आसीचु आप दुख लगुच सही पार ना डाटा फाटा आम टे ना चेष्टा करूँ जदि भूल अच्छी आप क्षमा करेंगे टे उत्तर देवे महोदय जो प्राइस हाइक कथा कहते 2025 मसीहा फेब्रुआरी मसरे 6.05 जो इनफ्लेशन रेट अच्छी आपण टे पूर्व सरकार आप कथा समय जातु 2023 फेब्रुआरी डिसेम्बर मध्य 7.6 रु 8.73 आज्ञा प्राइस हाइक थिला आपणकर समय एवं ताहाकु आमे चेष्टा करी कमेई करी 2024 नवेम्बर रे 6.78 को आनलु एवं आज 2025 फेब्रुआरी रे 6.05 अच्छी धीरे धीरे आज्ञा से कथा कमुची एवं आपण जो तथ्य भूल दौरान सुधार करंतु जदि भूल होते क्षमा करेंगे बार बार मिछ कथा कही ओडिशा लोकं तो 24 वर्ष धरि भ्रमित कले एवं आउ गोटे कथा आपण कहते मु तार उत्तर देवाक चाहूँगी आपण को भी गौतम बुद्ध भाई को भी उत्तर देवाक चाहूँगी एवं पूर्वतन मुख्यमंत्री वर्तमान विरोधी दल नेता नवीन बाबू को उत्तर देवाक चाहूँगी आज्ञा जितेबाला 24 वर्ष धरी जितेबाला वर्षा होता बात्या होता बन्या होता से नवीन बाबू देखा नाला बिल्कुल देखा कह जाऊ ना हठात तांकर बुद्धि उदय है भाविले वर्षा जनित क्षति हो देखा जा किए गुमास्ता फोन कला रेडी कर चाषी को जो फुल पैंट पिंधा चाषी स्कूटी आसिले ना प्रशांत परिड़ा आज्ञा आप टीवी देख प्रशांत परिड़ा आसिले सालेपुर रे कटरपा अंचल आसिले आज्ञा बाइक धरिकी हाफ पैंट खोले हाफ पैंट पिंधिले गंजी पिंधिले राइट तो सत कथा टे शुणी दिंतु समस्त शुणी दिंतु एवं ब्लू शार्ट खोली जितेबाला कांदीबा एक्टिंग करी फसल धरी गले नवीन बाबू आखिर लुह गड़ी पड़ला एवं जेतेबेले आमे पैसा देवा घोषणा कलु सही न पारिक अदिनिया वर्षा पैसा दिया आम सरकार 2024 मसीहा डिसेम्बर मासर अदिनिया वर्षा फसल नष्ट जोगु 16टी जिल्ला रे 4,92,350 चाषी को 178 कोटी 28 लाख टंकार सहायता राशि प्रदान कला आपण जदि एथिरे किछि भूल अछि आपण कहंतु जेतेबेला पैसा दउचु चाषी पाखे पैसा पहुंचुची आपण को बाधुची जेतेबेला हम 800 टंका बोनस दउचु चाषी खुशी अछंती जेतेबेला आपण 100 टंका देई पल्ले नहीं आपण को फटा बाधुची एवं जेतेबेले आ गोटे तथ्य मु रखिबाकू चाहूची जेतेबेले गत बात्या दाना समय रे जेतेबेले हमें पैसा देलु लोकन पाखे पहुंचला दुईटा पर्याय रे 93 कोटी 46 लाख टंका प्रथम पर्याय रे तापरे परे 300 कोटी 14 लाख टंका द्वितीय पर्याय पहुंचला एवं सबुठारु बड़ कथा 3 दिन भितरे क्षयक्षति आकलन हैला एवं चतुर्थ दिन पैसा देवा आरंभ हैला एटा होची डबल इंजन सरकार जो कथा आपण पचारथिले तार उत्तर आपण पाई गले कि नहीं आपण उत्तर दियंतु एवं एहा परे मु कहिबाकू चाहूची जेतेबेले गोटिए विषय रे आपण कहउचंती एवं तार आपण उत्तर पाई पारु नहंती किंबा मिथ्या कथा कहि भ्रमित करिया चेष्टा करूचंती सेतला आपण को बहुत बाधुची मु देखुतली प्रसन्न आचार्य जेतेबेले ताका फोन रखुतिले एवं तांकर कथा कहउतिले मु सुनुतिली सेतेबेले से कहउतिले जे महात्मा गांधी कथा महात्मा गांधी आउ गोटे कथा मध्य कहितिले जे ट्रुथ इज बाय नेचर सेल्फ एविडेंट सत्य सर्वदा ही सिद्ध सत्य थिले बिना प्रमाण रे ताहा सत हो जाए गौतम भाई बाहर को पळेले जे सत्य सिद्ध हो गला ती सुनंतु भाई बाहर कहीं जाउचंती जे सत्य सिद्ध हो गला जेते बेले आपण सही पारले नाही सेते बेले आपण एलिगेशन लगाइले जे आमे महिला माननकु किछि करि नाहु आपण चिंता करिथिले केबे जे गोटिए कोटी महिलांकु 5,000 टंका लेखा वर्ष को 2 थर सीधा फलक अकाउंट रे पड़िबो जेते बेले महिला टीएर छुआ पढ़ा को जाई पारु नाही स्कूल एडमिशन रो कथा अछि जेते बेले स्वामी किंबा ससुर बेमार पड़ी छोट व्यवसाय करिवार आरंभ करिवार अछि 5,000 टका केते मूल्यवान एवं जेते बेले एलिगेशन लगाइले प्रयोजित कार्यक्रम कले एसएसजी मां मनु आनी राजन स्तर लेले
आज ये लक्षपति दीदी करार कथा आम कहलु बाधुची एपाई बाधुची से माने तो महिला मानू एसएचजी ग्रुप माध्यम रे इकोनोमिकाली फाइनेंशियली शक्तिशाली कर पारे ना केवल केवल नवीन बाबूंकर मीटिंग रे गुमास्तांकर मीटिंग रे पोस्टर लगेबार काम रैली लगेबार काम कले एवं ताकू निर्यातित करी तांको समय रे 2024 फेब्रुआरी मासरू तांको दरमा बंद कर देथिले सुनी ताकू लज्जा लागुची से गृह त्याग करचलती से माने एवं आमे आसिला परे लक्षपति दीदी तैयारी करिवु एवं महिला माननकू सशक्त करिवु एवं तांकर विकास प्रति निश्चित रूप से ध्यान देबु। उपबाचस्पति महोदय अनेक कथा अछि कहबा पई मु बुझुतली जे जो बली भाबरे से माने विभिन्न प्रस्ताव आनिछंती जदि आपण गोटिए गोटिए करिकरी जदि तार हाथ गणति करिवे ताहले आपण देखिबाकू पाइबे जे जो कथा नाही से कथा को मध्य लिखिबाकू समाने पश्चातपद करि नाहंती। जेमिति लिखिचंती जे राज्य रे बेआईन लघु खनिज पदार्थ खनन जोगु व्यापक राजस्व हानि घटुथुला ए 16 नंबर पॉइंट लिखिचंती। आज्ञा जेते ताको चोरा बाली कारबार बंद हो गला जाजपुर रे पानी भितरे डंगा रे पसी बाली बाहर को बाहर करी चोरा चालान करुथिले एवं विभिन्न जगह रे बाली माफिया माने सक्रिय थिले जेते बेला हम सरकार आसिला पले बाली खदान बंद हो गला मोरम खदान बंद हो गला ताकू बाधुची एवं बाधिला लिखुचंती जे राजस्व लॉस होची राजस्व सरकार रो क्षति हो नाही राजस्व बीजेडी मान नेता मानकर बीजेडी दलाल मानकर क्षति होची ताकू स्वीकार करिया को धैर्य धरंतु एवं चेष्टा करंतु। आ गोटे कथा लिखिथिले राज्यर क्रीड़ा उन्नति पाई पंचायत तथा ब्लॉक मानकरे मिनी स्टेडियम हॉस्टेल रो स्थापना गुरुत्व न देबा मु दुखर सहित जणाया को चाहूची आज्ञा जे आपनकर उक्ति पूरा पूरी भाबरे भूल व्यापक भाबरे भूल। मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती जे आगामी दिन रे एवं तार सर्वे काम हेलानी जे प्रत्येक ब्लॉक रे स्टेडियम निर्माण हेबो स्टेडियम छोट मोट स्टेडियम नुहे 15 रु 20 कोटी टंका खर्च हेबो 15 एकड़ जगह निर्माण हेबो एवं क्रीड़ा भित्तिभूमि पाई हॉस्टेल मध्य तैयारी हेबो। यह संगे संगे प्रत्येक पंचायत रे पंचायत हेडक्वार्टर किंबा पाखरे मध्य स्टेडियम निर्माण हेबो। ओडिसा रो पिला एइटो खेलिकरी बाहर को जाइकरी देश विदेश रे ना कमेबे ओडिसा रे क्रीड़ा भूमि रो भित्तिभूमि रो विकास हेबो। ए कथा आपण देखिचंती दुख लागुची लज्जाबोध मध्य लागुची जो कथा हमें करि छारिचु ताकू मध्य आपण कहिचंती जे उल्लेख कले नाही। परितापर विषय कोन परितापर विषय आ गोटे परितापर विषय जे लिखिथिले जे राज्य रे खाली थिबा लक्ष लक्ष स्थायी सरकारी पदवी पूरण पाई पदक्षेप न नेबा। आज्ञा विगत 24 वर्ष मध्य जो सरकार कौनसी पदक्षेप नहीं सरकारी चाकरी पाई से उत्तर रखिथिले एवं आ गोटे कथा कहबा को चाहे आम आसिला परे शिक्षक नियुक्ति देवा संगे संगे आम पाखरे जो डाटा अच्छी जे अद्यावधि समस्त विभाग रो मोट 96,995 कोटी खाली थिबा मूल पदवी 40,827 कोटी पदवी को पूरण करने पाई अनुमोदन करा जाई अछि एवं एही अनुमोदित पदवी 34,954 कोटी पदवी को संपृक्त नियुक्ति प्रदानकारी संस्था को नियुक्ति प्रक्रिया करने निमंते प्रेरण करा जाई अछि। तो जे कथा न लिखिबा कथा लिखिचंती से माने बोधे मते लागुची कॉपी पेस्ट कर आदत हो जाइछि। गत सरकार रे जो सबु दौतिले संशोधन प्रस्ताव कांग्रेस रो भाई माने ता कॉपी पेस्ट कर आपण पठे दियछन आज्ञा याटा आपण प्रस्ताव थिला ए गाराम भाईकर प्रस्ताव थिला डॉक्टर साहब प्रस्ताव थिला मु पढुतिले केमती एटा हला हमें तो करि सारिछु स्टेडियम रो कथा हमें कहि सारिछु मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती आ तोरे कले एवं खाली पदवी कथा कहितले सबु कष्ट सब कथा आरंभ हो सारिछि नियुक्ति सरिछि स्टेडियम रो मैप सरिछि गाराम भाई पुणी आउथरे कहीं आपण कहउचंती एवं एवं आ गोटे कथा मु कहबा को चाहूची आज्ञा जे दादन रो कथा आपण कहउतले मु भाबुतली दादन रो कथा कहि करी मोर वक्तव्य को शेष करिवि जे दादन रो कथा गौतम बुद्ध भाई कहउतले साहित्य होची समाज दर्पण सदृश से समय साहित्य को लोक पढ़ी करी समाज रे कोन घटुची एवं समाज रे कौन सब घटवा को जाऊँगी अनुमान कर अनुमय हुए एवं ताकू लेखिकी लेखक लेखा हुए जानते बलांगीर लेखक
ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଯେ ଦାଦନ ବହି ଲେଖିକିରି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକ